This is Channel 4 Breaking News. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් විශේෂිත ප්‍රවෘත්තියකටයි යන්නේ ජනාධිපතිවරයා අසහාය නායකයා බහුජන නායකයා උතුරේ පොළවේ ඉන්නේ ඊයේ වගේම අදත් යාපනයේ පොළවේ උතුරේ පොළවේ බහුජන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රසක් බහුජන නායකයා මේ මොහොතේ ආරම්භ කරමින් සනිටුහන් කරමින් පවතින මොහොතක් ලංකා ඉතිහාසයේ රාජ්‍ය නායකයෙක් උතුරේ පොළවට රැගෙන ගිය විසල්ම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රස මේ වන විට බහුජන නායකයා උතුරේ පොළවට රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. අද උතුරේ පොළවම බහුජන නායකයාව වැළඳ ගනිමින් සිටිනවා. උතුරේ වෙනම කතාවක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඔබ දන්නවා අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාංගණයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් උතුරේ පොළවට දැන් ඒත් එක්කම යාපනයේ පුස්තකාලයේ පුස්තකාල සේවය ආරම්භ කරනවා. ලෝකේ කොහේ හිටියත් දැන් යාපනයේ පුස්තකාලයේ තියෙන පොත් ටික කියව ගන්න පුළුවන්. දීවරයන් වෙනුවෙන් වෙනම ව්‍යාපෘතියක්. ඒ වගේම තමයි මහා මාර්ග පිළිසකර කිරීම මේ වන විට සිදු වෙනවා. එයත් ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඒත් එක්කම උතුරේ පොළවේ සහෝදර ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් අද විසල් කාර්යභාරයක් ආරම්භ කරා. කප්රුක සවිය ජාතික වැඩසටහන ජනාධිපති අනුර දිසානායක මහතාගේ බහුජන නායකයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුලතිව් පුදුකුඩිරුප්පු කන්දසාමි කෝවිලේදී අද දවසේ ආරම්භ වුණා. උතුරේ පොළොව විතරක් නෙවෙයි සමස්ත ජාතියටම අසහාය මිනිසා බහුජන නායකයා අපූර්ව කතාවක් කිව්වා. ඒ කතාව ඔබ බැලිය යුතුම කතාවක්. ඒ කතාවට ඔබ උතුරේ හිටියත් නැගෙනහිර හිටියත් බටහිර හිටියත් දකුණේ හිටියත් කඳුකරේ හිටියත් කොහේ හිටියත් ඔබ ඇසිය යුතුම කතාවක්. අපි යනවා ඒ අසහාය නායකයාගේ ජනතා මන්ත්‍රණයට. මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න අපේ අමාත්‍යවරුන් මන්ත්‍රීවරුන් අපේ ආණ්ඩුකාරතුමා සහ අමාත්‍යංශයට අදාළ නිලධාරි මහත්මරුන් සහ ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අපි දන්නවා මේ පුදුකුඩුරුපු ප්‍රදේශය කියන්නේ ඉතාමත් දුෂ්කර සහ පසුගිය කාලේ විශාල ගැටුම් වලින් බහුල වුණු ප්‍රදේශයක්. එම ඉතිහාසයේ ගැටුම් විසින් විශාල දේ අහිමි වුණු ජනතාවත් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක්. ඥාතීන් අහිමි වී තිබෙනවා. දුවදරුවන් අහිමි වී තිබෙනවා. නිවාස දේපල සියල්ල අහිමි වුණු ජනතාවක් මේ ප්‍රදේශේ ජීවත් වෙනවා. මට මතකයි පහුගිය මැතිවරණයකදී මා මේ ස්ථානෙට මේ ආසන්න ස්ථානෙට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුණ ගැහුණා. අපිට අවශ්‍යයි යලි විනාශයටපත් වී තිබෙන මේ ප්‍රදේශ සාමය ජනතාවට ජීවයේ කැටුවීමේ උවමනාවක් අපට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය මැතිවරණවලදී මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන ජනතාව ඉතාමත් ප්‍රබල ඉදිරි පියවරක් තබලා අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා තිබෙනවා. ඔවුන් ඉතාමත් ශක්තිමත් ඉදිරි පියවරක් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. දැන් අප හමුවේ තිබෙන අභියෝගය කුමක්ද? අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබපු ජනතාව, පියවරක් අපි සමග ගමන් ආරම්භ කරපු ජනතාව ජයග්‍රහණය දක්වා ඉදිරියට ගෙන යාම අපේ අපේක්ෂාවයි. ඒ සඳහා ශේෂ්ත්‍ර කීපයක අපි වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. පළමු කොටම මෙම ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ ඉඩම්වල අයිතිය, භාෂාව රාජ්‍යත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න තිබෙන අයිතිය, අතුරුදහන් වූවන්ට සිදුවේ කුමක්ද කියලා දැන ගැනීම සඳහා තිබෙන අයිතීන්, ඒවා මූලික අයිතිවාසිකම් ලෙස අපි දකිනවා. එම නිසා එම අයිතීන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වූ පියවරයන් රැසක් අපි ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. දෙවනුව ඔවුන්ගේ ආර්ථික තලයේ ඉහළට අපි ඔසවා තැබිය යුතුයි. පසුගිය ගැටුම් හේතු කොටගෙන විශාල ප්‍රමාණික ආර්ථික අවස්ථාවන් අහිමි වුණු ජනතාවක් මෙම ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. එනිසා ඔවුන්ට ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සකස් කර දීම රජයක් හැටියට අපේ වගකීමක්. ඒ අපි බාර ගන්න ලෑස්තියි. ඒ සඳහා අපි ආරම්භ කරලා තිබෙන පියවරයන් රැසක්. උතුර කේන්ද්‍ර කරගත්තු නව කර්මාන්ත කලාප, උතුර කේන්ද්‍ර කරගත්තු නව පිබිදීමක් ඇති කළ හැකි සංචාරක ශේත්‍රය, වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය වන ජල සැපයීම ලබා දීම, ඒ වගේම ඒ ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි ආර්ථිකය නන්වා සිටීම සඳහා මේ පොල් වගාව අපි ආරම්භ කිරීම. මෙම අමාත්‍යංශය සැලසුම් කරලා තිබෙනවා අක්කර 16000ක් මෙම වසරේ වගා කරන්න. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් ගොවි පවුල් 12000ක් පමණ මේ 16000 තුළ නියෝජනය කරાવી. එය මෙම ආර්ථිකයෙන් ඉතා අපහසුතාවයට පත් වී තිබෙන ජනතාවට ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා විශාල පිටුවාලක් බවට පත් වෙන බව අපට විශ්වාසයි. අනෙක් පියවර වන්නේ සංස්කෘතිකම වශයෙන් අපි අතර ඇති කරගත යුතු ඒකාබද්ධතාවය. ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනා එක්ව සැමරිය හැකි දිනයක් අපි නම් කරලා තිබෙනවා. ක්‍රීඩාවෙන් අන්තර් සබඳතාවයන් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අපි වෙහෙසෙනවා. යලි බෙදී ඈත් වෙලා තිබුණු ජනතාව
ඒකාබද්ධ කර ගැනීම සඳහා වූ විශාල ප්‍රයත්නයක් අපි නිරත වෙනවා. අපට අවශ්‍ය වන්නේ කුමන වර්ගයේ රටක්ද? මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න බොහෝ අයගේ ජීවිත කාලයෙන් වැඩි පංගුවක් ගත කරේ යුද්ධයක් එක්ක. එකිනෙකා කෙරෙහි අවිශ්වාසයෙන්, එකිනෙකා කෙරෙහි සැකයෙන් අපි අමෝරාගෙන සටන් කරලා තිබෙන අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක්. ඒ අපේ රටේ ඇති වූ විශාලතම ඛේද වාචකය. ඒ ප්‍රතිඵලයකට ජනතාව ඈත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ජනතාව බෙදෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ තත්වයන් එක්ක ජාතිවාදී දේශපාලනයන් පැන නගින්න පටන් ගත්තා. උතුරේ දකුණේ බලය ලබා ගැනීම ප්‍රධාන මෙවලම් බවට ජාතිවාදීපත් වුණා. අන්න එම තත්ත්වය තමයි පහුගිය මැතිවරණවලදී මේ රටේ ජනතාව පරාජයටපත් කරේ. මා දන්නවා දකුණේ උතුරේ යලි තමන්ගේ අහිමි වූ බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජාතිවාදී දේශපාලන ප්‍රවණතාවයන්ගේ කුඩා නැගිටීම් හීන් කෙඳිරිලි අපි දකිමින් තිබෙනවා. ජාතිවාදී දේශපාලනයන් විසින් කිසි විටක පොදු ජනයාට සේවයක් සපයන්නේ නැහැ. උතුරේ ජාතිවාදය දේශපාලකයන්ගේ මෙවලම. දකුණේ පැන නගින ජාතිවාදය දේශපාලනික මෙවලම. පරාජය වුණු කණ්ඩායම් වලින් නැගිටීම සඳහා උපයෝගී කරගන්න ඉතාමත් විනාශකාරී මෙවලම. එනිසා අපි ඔබට එකක් සහතික කරනවා. ආණ්ඩුවක් ලෙස අපි යලි ජාතිවාදී දේශපාලනයට මේ රටේ ඉඩ තබන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මා විශ්වාස කරනවා ජනතාව ලෙස ඔබත් ඔතනක මොන ආකාරයෙන් පැනනංගත් මේ ජාතිවාදී දේශපාලනය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපි දන්නවා දකුණේ දේශපාලනය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. නිරන්තර උතුර ගැන කල්පනා කරන්නේ. යුද්ධයක් පිළිබඳ අනියත බියක් නිරන්තරයෙන් ගොඩනගමින්. කොළඹ නගරයේ ආයුධ අහු වෙනවා. වෙඩි තබා ගැනීම විදිහට සිදු වෙනවා. හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය තත්වයක් ලෙස අර්ථකථනය කරනවා. උතුරේ එහෙම එකක් සිදු වුවොත් ඒ යුද්ධයක පෙර නිමිත්තක් කියලා අර්ථකථනය කරන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ කුමක්ද? දේශපාලනයක් තියෙන උතුර පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් යුද බියක්, අනියත බියක් නිර්මාණය කරන දේශපාලනයක් තිබෙනවා. සියලු සැලසුම්, அனைத்து සියලු திட்டங்களும், සටන් පාට, அனைத்து கோஷங்களும், සියලු ක්‍රියාමාර්ග அனைத்து ඒ செயற்பாடுகளும் ඔක්කොම සකස් කරන්නේ යුද්ධයක් පිළිබඳ අනියත බියක් උතුරේ පෙන්නමින්. அவை அனைத்தையுமே திட்டமிடுவது வடமாகாணத்திலே யுத்தம் வரும் என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக. අපේ ආණ්ඩුව எமது அரசாங்கம் හැම විටම කටයුතු කරන්නේ இந்த நேரம் செயல்படுவது යලි උතුරේ යුද්ධයක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் ஒருமுறை யுத்தம் இடம்பெறாத என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் செயல்படுவோம். කුමනෝ උඩක් තිබෙනවා නම් යලි ජාතිවාදී ගැටුමක් ඇති වෙන්න ඒ ඉඩ ඇවිරීම පිළිබඳව තමයි අපි අපේ දේශපාලනය. எந்த ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் யுத்தம் வருவதற்கான அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் தடுப்பதற்காகத்தான் எங்களது அரசியலை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருவோம். ඒක තමයි අපේ ආණ්ඩුවේ අරමුණ. அதுதான் எமது அரசாங்கத்தின் குறிக்கோள். නැවත අනියත බියක් නිර්මාණය කිරීම නෙවෙයි. மீண்டும் ஒருமுறை அச்சத்தை ஏற்படுவது அல்ல, සමගිය නිර්මාණය කිරීම. நல்லிணக்கத்தை, சமாதானத்தை ඒ ஏற்படுத்துவது. අරමුණෙන් අපි වැඩ කරමින් அந்த තිබෙනවා. குறிக்கோளுடன் நாங்கள் செயல்பட்டு ඒ கொண்டிருக்கிறோம். සඳහා ගත හැකි அதற்காக எடுக்க வேண்டிய ඉතාමත් ආందోලනයට තුඩු දිය හැකි மிகவும் கஷ்டமான நிலைகள் கூட, තීරණාත්මක තීන්දුව ගන්න தீர்மானகரமான முடிவுகளை අපි කිසිසේත්ම බියවන්නේ නැහැ. எடுப்பதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அச்சப்படுவதில்லை. පැරණි பழைய විනාශකාරී அழிவுமிக்க ජාතිවාදී ගෝසාවන්ත இனவாத கோஷங்களுக்கு අපි ගනු ලබන ප්‍රගතිශීලී ඉදිරිගාමී ක්‍රියාමාර්ග ආපසු වරවන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் எடுக்கும் முற்போக்கான செயற்பாடுகளை ஒருபோதும் நாங்கள் பின்னோக்கி கொண்டு செல்ல மாட்டோம். තමන්ගේ දරුවා හමු දෙමව්පියන්ට தமது பிள்ளை இழந்த பெற்றோர்களுக்கு දරුවන්ට කුමක්ද සිදුවේ කියලා දැනගැනීමේ අයිතියක් තිබෙනවා. அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரிஞ்சு கொள்ளும் அந்த உரிமை තමන් இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு. පාරම්පරික වගා කරු බිම් පඩවල් தமது தாம் பாரம்பரியமாக விவசாயம் செய்த நிலங்களை තමන්ට වගාවට පදිංචි යලි ලබා ගැනීමේ අයිතියක් තිබෙනවා. அந்த அதற்காக குடியேற வேண்டிய உரிமை இருக்கின்றது. ඒ අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා තමයි මේ ආණ්ඩු කටයුතු කරන්නේ. அந்த அந்த உரிமையை பாதுகாத்து கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த ඒවා அரசாங்கம் විසින්- செயல்படும். ඒවා විසින් அவற்றினூடாக පරාජිත කණ්ඩායම් යලි ජාතිවාදී ගෝසාවන් ගෙනෙන්න පුළුවන්. தோல்வி கண்ட சக்திகள் மீண்டும் இனவாத கோஷங்களை கொண்டு வர முடியும். හැබැයි එවැනි ඉදිරිගාමී පියවර அவ்வாறான முற்போக்கு நடவடிக்கைகளை ජාතිවාදී ගෝසාවන් හමුව අකුල ගන්නේ නැති බව මම ඔබට සාහිත இனவாத கோஷங்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் ஒருபோதும் சுருட்டிக் கொள்ள மாட்டோம் என்று நாங்கள் உறுதியாக கூறுகின்றோம். අපි අපේක්ෂා කරන්නේ කුමන රටක්ද? நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது இவ்வாறான ஒரு நாடு. යුද්ධ කරගත්තු රටක් තිබුණා. யுத்தம் செய்த ஒரு நாடு இருக்கு, එන කොටාගත්තු ඉතිහාසයක් තිබුණා. முருகல் நிலை ஏற்படுத்திய நாடு இருக்கு, ගැටුම් වලින් පිරුණු ඉතිහාසයක් තිබුණා. சண்டை நிரம்பிய ஒரு வரலாறு இருக்கு, කඳුළු ලේ ගලා ගියපු ඉතිහාසයක් තිබුණා. கண்ணீர் ரத்தம் ஓடிய ஒரு வரலாறு இருக்கு. ඒ ඉතිහාසය වෙනුවට அந்த வரலாற்றுக்கு பதிலாக සහෝදරත්වය, சகோதரத்துவம், සමගිය அமைதி නිර්මාණය වෙන අනාගතයක් අපි නිර්මාණය කළ යුතුයි. நிர்மாணிக்கின்ற ஒரு எதிர்காலத்தை நாங்கள் அமைக்க வேண்டும். අන්න ඒ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කටයුතු කරනවා. அதற்காக நாங்கள் செயல்படுகின்றோம். ඒක කිසිසේත් ආපසු හරවන්නේ නැති, හැරවිය නොහැකි, හැරවිය නොයුතු ක්‍රියාමාර්ග ලෙස අපි සලකනවා. இவை ஒருபோதும்
நிறுத்தாத அல்லது திரும்பாத பின்னோக்கி செல்லாத நடவடிக்கைகளாக நாங்கள் இவற்றை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். එනිසා මේ වෙලාවේ ජීවත් වෙන පාලනය හොබවන අපේ වගකීම කුමක්ද? ஆகவே இன்று வாழும் உங்களுடைய அதே போன்று ஆட்சியில் இருக்கும் எமது பொறுப்பு என்ன? යලි කුමන වර්ගයේ හෝ ගැටුමක් අපේ රටේ ඇතිවීම වැළැක්වීම. மீண்டும் எந்த ஒரு வகையிலையும் யுத்தமோ முருகல் நிலை ஏற்படுவதை தடுக்கும் ஒரு நடவடிக்கை. අපේ දරුවන්ට හොඳ සමගියෙන් සහෝදරත්වයෙන් බිහිවෙන රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම. எமது பிள்ளைகளுக்கு வருங்கால சந்ததியினருக்கு அமைதியான நல்லிணக்கமான ஒரு நாட்டை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். මා දන්නවා මේ ප්‍රදේශවල ජනතාව විශාල ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පෙළෙන බව. எனக்கு தெரியும் இந்த பகுதியிலே வாழ்கின்ற மக்கள் பாரிய பொருளாதார பிரச்சனைகளுடன் வாழ்கிறார்கள். ඉතාමත් හොඳ නිවසක් නොමැතිවීම, நல்ல ஒரு வீடு இல்லாமல், දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම තිබෙන දුෂ්කරතාවයන්, பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கற்றுக் පාරවල් මන්මාවත් கொடுப்பதற்காக යටිතල පාසුකම් වල තියෙන දුබලතාවයන්, பாதைகள் போன்ற அடிப்படை வசதிகளின்மை, ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම සඳහා තිබෙන දුෂ්කරතාවයන්, ஒரு நேர உணவு பெற்றுக் கொள்ளவும் கஷ்டமாக இருப்பார், ආදායම් මාර්ගයක් උපයා ගැනීම සඳහා තිබෙන වේදනාවන්, வறுமை, வருமான வழிகள் இல்லை. ඒ පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් තිබෙනවා. அது தொடர்பாக எங்களுக்கு හැබැයි අපිට நன்றாக தெரியும். අවශ්‍යයි ஆனால் எங்களுக்கு தேவை පියවරෙන් පියවර මේ ගැටලු වලට විසඳුම් සොයන්න. படிப்படியாக இவற்றுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். අපි මීට පෙරත් අපි බලය ගන්න පෙර කියලා තිබෙනවා. අපි ඉන්ද්‍රජාලිකයන් නොවන බව. இதற்கு முன்பும் நாங்கள் பதவியெடுக்க முன்பும் கூறியிருக்கின்றோம், நாங்கள் மாயாஜாலக்காரர்கள் அல்ல. අපි මායා යස්තියක් අපේ අතේ තියාගෙන ආණ්ඩු බලය නොගත්තු බව. மாயாஜாலமான ஒரு தடி எமது கையில இல்ல, அப்படியல்ல அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டோம். අපිට නිසි සැලස්මක්, எங்களுக்கு ஒரு சரியான திட்டம் உண்டு, ඉලක්කයක්, ஒரு இலக்கு. ඒ ඉලක්ක හඹා යාම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ධෛර්යයක් අප සතුව තිබෙනවා. அந்த இலக்கை சென்றடைவதற்கான ஒரு துணிச்சல் எம் மீது ඒ இருக்கின்றது. නිසා උතුරේ ஆகவே வடக்கில் පොදුවේ හැමතැනම ජීවත් වෙන ජනතාව මුහුණ දී තිබෙන දුෂ්කරතාවයන් பொதுவாக எல்லா இடங்களிலும் வாழ்கின்ற மக்களுடைய அந்த පියවරෙන් පියවර பொருளாதாரத்தை படிப்படியாக අලුත් ගෙත්තමක් වියනවා වගේ புதிய ஒரு பாயை பின்னுவதை போன்று ක්‍රමවත් අපි මේ විසඳනවා. ஒரு முறையாக நாங்கள் இவற்றை தீர்த்து வைப்போம். ඒක අපිට සාධාරණ කාලයක් අවශ්‍යයි. அதற்கு எங்களுக்கு ஒரு நியாயமான காலம் මේ தேவை. අවුරුද්දකට ආසන කාලය ඇතුළත இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலத்திற்குள் ඊට අවශ්‍ය වෙන මූලික පදනම් මූලික පියවර අපි සකස් කරලා තිබෙනවා. அதற்கு தேவையான அடிப்படை அந்த அடியை நாங்கள் வைத்துக் கொண்டு வருகிறோம். වංචා දූෂණ වලින් පෙරුණු දේශපාලන අධිකාරීත්වයෙන් ஊழல் මුළුමනින්ම වංචා දූෂණ ඉවත් කොට තිබෙනවා. ஊழல் மோசடியினால் நிரம்பிய இந்த ஆட்சி முறையை முற்றாகவே ஊழல் மோசடியை இல்லாமல் ஆக்கின்றிருக்கிறோம். අකාර්යක්ෂමතාවයට செயல்திறனற்ற முறையை, සමහර වංචා දූෂණ පිළිබඳ චෝදනාවන් තිබෙන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය சில ஊழல் மோசடிகள் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்ற அரசு நிர்வாக යලි துறையை ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. மீண்டும் புனரமைப்பதற்காக நாங்கள் செயல்பட்டு வருகிறோம். අපේ රටේ පොදු පුරවැසියන්ට எமது நாட்டிலே இருக்கின்ற சாதாரண மக்களுக்கு අපේ රටේ නීතිය පිළිබඳව ඉතාමත් සැක සහිත අදහසක් තිබුණේ. எமது நாட்டின் சட்டத்துறை தொடர்பாக ஒரு சந்தேக பார்வை தான் අපි இருக்கிறது. නීතියට සියලු පුරවැසියන් යටත් බව ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා, තහවුරු කරමින් තිබෙනවා. ஆகவே எமது சட்டத்திற்கு அனைத்து மக்களும் அடிபணிய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம். නීති විධානයේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කරන මේ රටේ. எமது சட்டத்துறையை நாங்கள் மிகவும் உறுதியான ஒரு துறையாக நாங்கள் கொண்டு ඒ வருகிறோம். වගේම භාණ්ඩාගාරයට එන ආදායම් අපි වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. அதே போன்று எமக்கு கிடைக்கும் திரைசேரிக்கு வரும் வருமானத்தை அதிகரித்திருக்கின்றோம். රටට ගලාගෙන එන ඩොලර් ප්‍රමාණය අපි වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. நாட்டிற்கு வரும் டாலர் என்ற எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றோம். 2028 වෙනකොට අපි යලි ණය ගෙවීම ආරම්භ කළ යුතුව තිබෙනවා. 2028 ஆண்டு வரும் வரையில் நாங்கள் திரும்ப கடன் செலுத்த வேண்டும். ඒ ණය ගෙවීමට සමත් වෙන ආර්ථිකයක් සහිත ආර්ථික තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අපි වෙහෙසෙනවා. அந்த கடனை செலுத்தக்கூடிய வகையிலே எமது பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி නතර වී තිබුණු ව්‍යාපෘති යලි ආරම්භ කරන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ஸ்தம்பிதமடைந்த கைத்தொழில் துறையை மீண்டும் கட்டியெழுப்பி வருகின்றோம். අලුත් ව්‍යාපෘති රැසක් යලි ආරම්භ කරන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. பல்வேறு புதிய திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருகிறோம். සියලු ශේෂ්ත්‍ර රටේ අලුත් ඉලක්කයන් හම්බාගෙන යන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. அனைத்து துறைகளிலுமே புதிதாக ஒரு இலக்குக்கு பயணிப்பதற்கு ஆரம்பித்து வருகின்றோம். සෑම ශේෂ්ත්‍රයක්ම ගත්තාම அனைத்து துறைகளையும் எடுத்துக்கொண்டால் ගිය වසරට වඩා මේ වසරේ கடந்த வருடத்தை விட இந்த අලුත් வருடத்திலே ප්‍රගතියක් අලුත් වර්ධනයක් පෙන්눔 කරන් புதிய තිබෙනවා. வளர்ச்சியை கைப்பற்றி இருக்கின்றது. ඔබගේ පොල් ආසිත කර්මාන්ත බැලුවොත්, உங்களுடைய தென்னை තේ ආසිත பயிர்ச்செய்கை துறை, කර්මාන්ත බැලුවොත්, தேயிலைத்துறை, සංචාර කර්මාන්ත බැලුවොත්, சுற்றுலாத்துறை, අනිකුත් අපනයන ආදායම් ශේෂ්ත්‍ර බැලුවොත්, ஏனைய ஏற்றுமதி துறைகள் எடுத்தாலும் රුජු විදේශ ආයෝජන ගලාගෙන ඒම දෙස බැලුවොත්, நேரடி முதலீடுகளை මේ எடுத்துக்கொண்டாலும் ශේෂ්ත්‍රවල இவை அனைத்து ගිය වසරට துறைகளும் වඩා විශාල වර්ධනයක් අපි අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. கடந்த வருடத்தை விட நாங்கள் வளர்ச்சியை கைப்பற்றி ඒ නිසා මේ இருக்கிறோம். රට
අලුත් රාජ්‍ය බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පතුල පදනම අපි සකස් කරලා තිබෙනවා. ஆகவே ஒரு புதிய அரசாங்கத்தை உருவாக்க வேண்டிய அடித்தளத்தை நாங்கள் අපි அமைத்திருக்கின்றோம். මේ පදනම මත நாங்கள் இந்த அடித்தளத்திலிருந்து මේ රට ගොඩනගනවා. இந்த நாட்டை கட்டாயம் கட்டியெழுப்போம். අලුත් රටක් බවට මේ රට පරිවර්තනය කරනවා. புதியதொரு நாட்டை நாங்கள் கட்டியெழுப்போம். ලෝකයේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න ලද உலகத்திலேயே கவர்ச்சியான ஒரு நாடாக, ලෝකේ රාජ්‍යයන්ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන உலக நாடுகளிலே கௌரவத்திற்கு නව රාජ්‍ය බවට මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි පරිවර්තනය කරනවා. புதிய ஒரு அரசாக நாங்கள் இதை மாற்றி அமைப்போம். අන්නේ ගමනේදී அந்த பயணத்திலே මේ පළාත් තුළ ජීවත් වෙන පොදු ජනතාවගේ இந்த பகுதியிலே வாழ்கின்ற சாதாரண மக்களுடைய සහාය உதவி අපට අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு தேவை. මේක තනි පුද්ගලයන්ගේ කාර්යභාරයක් නෙවෙයි. இது தனி நபர்களுடைய காரியங்கள் அல்ல. මා එමතිවරයා, මා ජනාධිපතිවරයා, මගේ අමාත්‍යවරුන් සහ අපේ පාර්ලිමේන්තුව මේ අයට පමණක් කළ හැකි කාර්යයක් නොවේ. நான் ஜனாதிபதி, நான் அமைச்சர், நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று தனி நபர்களுக்கு இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப අපි முடியாது. ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ පරිවර්තනය කළ යුතුයි. நாங்கள் அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து இதை ஒரு மாற்றத்திற்கு அமைக்க வேண்டும். උතුරද, வடக்கு, දකුණද, தெற்கு, බටහිරද மேற்கு කිසිදු ભેදකින් තොරව எந்த ஒரு பேதமும் இல்லாமல் අපි හැමදෙනාම එක්ව நாங்கள் அனைவருமே ஒன்றிணைந்து මේ රට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වූ මේ ගමනට இந்த நாட்டை மாற்றி அமைக்கும் அந்த பயணத்திற்கு එකතු වෙමු කියලා ආරාධනා කරමින් ஒன்று சேருவோம் என்று கோரி நின்று මම නතර වෙනවා. நான் நிறுத்துகின்றேன். බොහොම ස්තුතියි. நன்றி, නන්රි වඩක්කම්. வணக்கம். කොහොමද වැඩේ? කොහොමද මේ මිනිසා? එහෙම තමයි අපට කියන්නට වෙන්නේ. අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අද දවසේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව දර්ශන සහිතව සියලු දේ පිළිබඳව අපි කතා කරන්නට සූදානම්. රැඳී සිටින්න Channel 4 සමගින්. This is Channel 4 breaking news.